السلام عليكم. مازال في الاول بلا يزيد ون سير سي بي سي بنا تدويل تنون بتي فو. هذا دينيق مرحبا يسون ومرحبا سي رمضان يدي يشمن اديوي الخير يدس ان شاء الله. الساكين بور دو بلا يدي نسا اون اونتري بلوس سامبل بلوس لو بلا. دونك لو بلا نسعى ذاكي تيمبال دوبرجين افيك ان كولي دو طوماط. دونك نسعى ذاك لي زوبرجين يتسوجدا ذاك نديرهم شي خدمه لي زوبرجين سا ذاك لي زوبرجين سا ذاك لا فيون داشي ان بو دو فرماج رابي نسعى ذاك لا طوماط بلوس ذاك لونيون نفس لونيون لي زيبيس نسعى ذاك البابريكا الكمون تيشيرت لي زاب دو بروفانس بلوس ذاك ان بويون دو فولاي اون بودر اي سالي بوافر دونك اد نبدو لي زوبرجين كي تصير لي زوبرجين تصفضهم بيان سور من بعد انتيزمهم اون كارتيي اون كات هكاكي بعد ديجوني نستخدمهم شويه نزيت الزمور نزيت تورنسول ونتقمم سور دو بابي كويسون ديال الفور ا 200 دوغري بوندون 20 مينوت. دونك ادبونا هكاكي ليجيرمون من بعد تكسر داكي لا بولباكي تكسر كومبليتمون جو في لاشي تسبور افيك لا فيون. Donc, je passe directement à la cuisson de la viande de noix ou la sauce. Alors, شدنا ويداكي ناوي المقلة لا بلونش بلوس لي زوبرجين كي نكس لا بوياكي il faut faire attention la بوياكي وري لاقارا تشري تقص باسكو on l'aura besoin du dressage parce que c'est une timbale. Voilà. J'aurais besoin de la poyaki. Voilà quelques dixaria qui est la pulpe. Moi je vais lâcher pour la viande. Je vais mélanger la pulpe avec la viande. Voilà. Voilà. Je garde toujours la poyaki. داوير الموس. Ok, je vais concasser complètement la chair ici. Au début, je l'ai badigeonné avec un peu d'huile d'olive. C'est même de l'huile de tournesol. On laisse ça servir. Voilà. هذا ذاك وكيل نصير غادي فاسني تو سويت. نشال تيمس نقوم شويه زيت وزمور يطحمو الزيت نوين شويه ونقوم لا فيوند هاشي داكشي. فوالا داكي لا فيوند هاشي نزيد نقوم بداخل التوب. تزيد نلي داكي لا فيوند هاشي كتنلي كومبليتمون. نرنو شويه يتمس افو فيف شويه باش كتذوب. دونك لوبرجين براتيكمون سي بواد لا فيوند اتيلي دارنا تزيد نسوب. دونك il reste juste à mélanger les ingrédients هكا سنرنوها فرماج ومن بعد تنتشاردي dans une timbale وتنقم ديال الفور باش كيغال كلشي يبان ابري. دونك سنقوم شويه لاسيزونمون دو سيل. Donc, des Ramadan aquí, le sel c'est un peu difficile de régler parce qu'on n'a pas le droit de goûter. Donc, il faut avoir une main légère. Donc, vaut mieux aller khas le mleh ou l'esternum. Voilà. Là, c'est notre t-shirt. Votre t-shirt. وكيف نقوم pour la sauce tomate. نقوم لكن شويه
كمون شويه لي زيرف دو بروفنس voilà et un peu de paprika et je continue la cuisson voilà. Voilà, à ce stade, assaisonnons les aubergines. Donc les aubergines ناخذ ولاش ديس l'assaisonnement. L'assaisonnement امزوارو نخدميه pour la viande. تورا هذوك مغ شويه l'assaisonnement نظن point de vue sel et poivre, c'est juste pour pour les aubergines. Donc c'est pour les aubergines, le sel c'est pour les aubergines aussi. Parce que là au fromage dernier il est un peu légèrement salé. Donc voilà, on mélange tout. Voilà. Tu verras à quelqu'un, c'est bon. اجي في اون تيمبال ازنقهم شويه الزيت كنز داخل ان بتي بو donc avec une marinade avec un pinceau je vais essayer de passer à couler l'huile tout autour كيف يدهنا complètement voilà. Alors, la poyakin, c'est ça, dès le fond. Donc, on commence le milieu. On tire le stuff. On chevauche en quelque. Voilà. On couvre complètement. Voilà. Alors, tu vois, donc, la viande daqui. Je vais prendre ma fromage après, souffle là. Voilà. Donc, je suis au fromage de c'est-à-dire entre chaque couche, je suis au fromage. Vous savez, je vais mettre tout de la viande. وتقوم كل شيء على فوق هكا تبغى كسرنا يعني شويه لا فيوند et je vais tasser كذا bien comme il faut باش كدي صباح كومبليتمون الزاخل voilà درنا شويه فرماج et je continue dernier une autre couche. Donc d'accord, c'est une part pour une personne. Pour une personne, suffira largement. C'est selon le nombre la famille, à travers des trucs américains et aussi c'est l'un les petites timbales, l'un c'est مقارنين américains. على حسب الإنسان شايش القدريس. Voilà, ok. Donc, الدرب والتغطير كاكين bien. Voilà. Tu verras quelqu'un a sorti le four. Hein? Je vais tasser bien comme il faut, parce qu'il fort bien. Je vais tasser bien comme il faut. Voilà. Une fois, sur le four, une fois il peut sur l'assiette de dressage avec le coulis de tomate. Je vais le renverser. Sur la sauce tomate. Sur le four et on attaque la sauce tomate. Donc je vais donner une casserole.
une casserole. La tomate, je vais la concasser. On concasse la tomate. On la concasse. Voilà, kaki. cadre pour qu'on puisse couper dernier l'oignon. Couper l'oignon, la moitié de l'oignon, essayer de couper dernier haché. Un oignon. Donc, j'ai même un oignon blanc et un oignon kaki. C'est la même chose, le violet qui. Voilà, donc l'oignon, c'est difficile de la couper, mais parfois ça glisse et ça tranche les doigts. Donc d'accord, il faut faire attention. Voilà, d'abord tu auras une casserole. Voilà. معليش رمضان لا كاسرول ديال الزكاة تقلبها في لا كاسرول نظام بس نغسل شويه يتمس انا نقوم داك الزيت دابور الزيت والزمور نير الزيت نظام نير لي دو فوالا باش نقوم شويه وزين دونك نجمع نقوم l'huile d'olive l'huile de tournesol نير l'huile d'olive لا تنسناش شويه يتمس فوالا نقوم شويه لونيون هكي هذا مزوارو هادي يقلو Le beurre c'est pour donner plus de goût. L'huile d'olive plus l'huile de tournesol. Le beurre c'est pour donner plus de goût. Voilà, donc il faut avoir un peu de patience quand même. هكا اسنقم شويه التيشيرت هكي عمليه التيشيرت ما تقوم التيشيرت يفو فيغ اتونسيون تجثار يمس وحدس باسكو التيشيرت تحرق بالخف هكذا كي سي جوست طومبي لونيون ادير اللي كان شويه نقوم لا طوماطينا فوالا ديجا ندير ليه هكذا كي سي هذا زيد نقلو تاكي الماء تقلد مليح هذا نقوم شويه لو بويون دو فولاينا ياك لي زيبيس ان بو دو تنج التوب ديال الغريس ومن بعد تزيد نزض كومبليتمون افيك ان ميكسور فوالا باش نقوم داك شويه ان بو d'herbe de province c'est un bouquet garni séché شويه بابريكا là notre sauce tomate خدم الناس لا tomate concentrée donc نقوم داك un bouillon de bœuf la poudre وزد نقوم شويه un peu même voilà
وتنجد تب وحدس ديال غرديس. On passe à l'entraîneur. C'est une omelette aux fines herbes. Une omelette aux fines herbes. Donc, ça, j'ai pas besoin. Nettoyer le poste nord. Je vais la planche. Donc, serre le couteau qui est aussi de sirdor. Je vais نغسل ملالين. Donc les œufs ici. Donc les œufs déjà ورادنت صفضرتنت. Un peu d'eau ici. Voilà, donc la tomate est en train de voilà, 3 œufs يكفيو. Alors داكي ادوار لي زرب. لي زرب نسى داكي البوليو نسى وين تسميس قبيلي شي با ماشي سقارن مي الفليو جينيرالمون الفليو. دونك نقوم داكي ان بو دو persil. Un peu de coriandre. Un peu de زعتر. On va tout hacher. وتنخدموا l'omelette كي. Donc c'est une omelette sous forme de rosace dans des moules en silicone. بعد أثني تصبر au bain-marie directement au bain-marie. Donc directement les herbes qui se داخل. كدور ان فوي نقوم الملح شويه الملح شويه فلفل ابرشان سي تو. alors هادو زرتكي اون omelette. Donc ça داكي un moule en silicone. أخدمو شوية بودين. Voilà, bon, داكي تسوغ نخدمو شوية un peu de noix de muscade. Noix de muscade. C'est juste pour donner un peu de goût. تنجمو نخدمو معاها la noix de muscade. هاكا تبغى. Donc داكي je vais tout beurrer داكي سوق ياكل le beurre. Donc déjà le beurre qui il va donner encore un goût et les œufs. Je vais mettre même zit toujours, je vais mettre même zit, mais j'ai préféré le beurre pour changer un peu de goût. Voilà. Donc داكي نعاد نقم شوية العراب. Un râpeur, une petite râpure, c'est juste pour relever le goût.
فوالا السمير هذاك شويه سي لومليت هاكي نزيد الشراب فوالا فوالا داكي اسوقنا بان ماري داكي امان يحمان فوالا سواء كاينين تقمر بان ماري كي بعد تقمر ديال الفور et une fois prennent, je vais les accompagner, je vais accompagner les rosasaki avec une petite salade, avec une vinaigrette glandix, c'est le vinaigre, hein, le vinaigre plus la moutarde et l'assaisonnement plus ça qui plus الشرس et بعد توليهم كل حاجه ديال صحن التقديم انا ندير من بعد الفاصل. الزلفل اللون نقلوها الغد سور لو بلان ترافاي تولي من الدريساج دونك نساعدها كي لونتريني دنا سي لوملات او فينزير دونك رني غاز كاين ان بو دو فيردور بلوس لا طوماط سوريز نساعدها كاين لا فينيغريت نجم نسخدمها كاين لا فينيغريت دونك لا فينيغريت ني اش نستخدمو دونك دو فينيغر du vinaigre, de l'huile d'olive, de la moutarde, un peu d'ail écrasé en purée, plus رنياس الملح فلفل بركان ياك شويه المعدنوس. Voilà, donc c'est une vinaigrette. Donc la vinaigrette, il faut la faire toujours, il faut la mettre toujours en dernier. Ça c'est la timbale d'aubergine. Donc voilà les étapes de نخدم. J'espère plus la sauce tomate نخدم. J'espère يعجبكم الحال ونبدينيق نكينيو بصحة الفطور. À la prochaine إن شاء الله.